नमस्कार मो समस्त शिक्षक बंधुगण आसी जाइए 7th मंथली क्लस्टर लेवल मीटिंग एफएलएन एथर आलोचनार विषय वस्तु अच्छी लिखन दक्षता उपर। बंधुगण ए लिखन दक्षता को पिला केमिति विकास करवा एम समस्त तथ्य पाइपर। देखु लिखन कौशल विकास, लिखन धारणा, लिखन कौशल विकास विभिन्न सोपान, लिखनर मौलिक और उच्चस्तरीय कौशल मध्य संतुलन, पिलांकर लिखन कौशल विकास रे शिक्षक को भूमिका, यही सब जिनस आमको ये मीटिंग जानवा पड़ो। ये प्रोफेसर कृष्ण कुमार गोटे मत देते देखु लेखा हूँ एक प्रकार कथा हेबा। लेखा समय आम जनक सहित भाव विनिमय करूँ किंतु से समय कथा होता लोक जनक आम सामने न था। यह भी सत जे लेखा मध्यम आम केतेक कथा को साइती रखिपार, जेपरि किछि तथ्य, नुआ चिंतन और अनुभव, किंतु यही भूमिका लेखा एक कथा परि होइथा। यह निज सहित कथा होला परि यही मत को से प्रतिपादित करिसंती। एबे आसंतु लिखन कौन जानिबा। निजर भावना, मत, विचार और सूचना परिप्रकाश करिवार माध्यम अटे। दैनंदिन जीवन सह जोड़ी हेबार माध्यम अटे। सूचना, अनुभूति, संस्कृति और ज्ञान को चिरदिन साइती रखिबार माध्यम अटे। विभिन्न प्रकार उद्देश्य साधन माध्यम जेपरिक चिठी, दरखास्त लिखा, निमंत्रण पत्र तालिका प्रस्तुत करने और विज्ञापन द्वारा उपभोक्ता दृष्टि आकर्षण करने इत्यादि। शिखा और बुझार एक बलिष्ठ माध्यम हो लिखन। लिखन एक दीर्घस्थायी प्रक्रिया। आम भावु और लेखु, पुणी निज लेखार संशोधन करूँ, निजर लेखा उपर अन्यर मत लोड़ी था। तेणु लिखा पिला एक यथेष्ट प्रक्रिया। आपण मैंने यह करें। लिखन दक्षतार विभिन्न सोपान को देखु अच्छी प्रारंभिक लिखन, तापर अच्छे आदर्श लिखन, सहभागी लिखन, मार्गदर्शी लिखन, स्वाधीन लिखन। यही सोपान दे पिलार लेखिबा कार्य आरंभ हुए और स्वाधीन लिखन पर्यंत जाए। डिकोडिंग संबंधित लिखन कौशल मुख्य दिग आम आलोचना करवा, जेपरिक अक्षर लिखन, विभिन्न शिक्षण कार्य द्वारा अक्षर शिक्षण कार्य करवा। विभिन्न शिक्षण कार्य कौन, जमीक आम अक्षर कार्ड व्यवहार कर कौन से एक चित्र सहित क्यों अक्षर संश्लिष्ट यह पिला देखिपर। मात्रा और शब्द लिखन कौन, ग्रिड और विभिन्न सामग्री व्यवहार द्वारा लिखन कार्य करवा। वाक्य लिखन किपरि उपयुक्त शब्द बाछि वाक्य पूरण करवा और सठिक वाक्य गठन करवा। आपण मैंने गोटे शब्द देकी पिला द्वारा वाक्य गठन करेंगे। ये सब वाक्य लिखन दक्षता विकास कराई। पाठ संबंधित लिखन अभ्यास, शून्यस्थान पूरण, असंपूर्ण वाक्य को पूरा करने, प्रश्न उत्तर देवा इत्यादि होता है। विशेष द्रष्टव्य डिकोडिंग संबंधित लिखन कौशल व्यवहार पर कार्यवस्तु व्यवहार करवा। तेणु ये जो युक्ताक्षर युक्त शब्द ये सब डिकोडिंग शब्दर उदाहरण। एवं देखो स्वाधीन लिखन कौशल मुख्य दिग गुड़िक आम जाना। पिलामाने व्यक्तिगत भाव चयनित प्रसंग उपर लिखती और शिक्षक पिला लेखा को सुधारिया प्रतिपुष्टि दियंती। प्रतिपुष्टि अर्थात फीडबैक। पिला लिखि सारिया पर शिक्षक कौन ना कौन फीडबैक जमीक साबास भल लिखी देवा उचित, जहाँ से आग्रह प्रकाश करेंगे आहरी भल लिखापी। तब शिक्षक पिला लिखन दक्षता विकास में विभिन्न प्रकार लिखन कार्य करती, जेपरी चित्र आधारित लिखन, परिस्थिति आधारित लिखन, कल्पना आधारित लिखन, असंपूर्ण वाक्य को संपूर्ण करने, शीर्षक को आधार करी कहानी तैयारी करने, पाठ आधारित लिखन। अर्थात शिक्षक यही सब प्रकार लिखन पिला पाखे करें, जहाद्वारा पिलार लिखन दक्षतार विकास हो पार। प्रारंभिक लिखन कौशल प्रमुख दिग देखु। प्रारंभिक लिखन कौशल विकास मुख्य दिग गुड़िक देखु। यह लिखन प्रथम सोपान अटे। विद्या प्रवेश कार्यक्रम समय प्रारंभिक लिखन विकास प्रति स्वतंत्र ध्यान दि जाए। शिक्षक पिला को निजर पसंदर चित्र आंकवा देवे, अंकामंका गार टाणा देवे। यह सब हूँ प्रारंभिक कार्य। शिक्षक पिला को शुणाई गपर चरित्र मान चित्र आंकवा कहे, कारण ये आंकवा प्रक्रिया द्वारा पिला आंगुली हस्तर सक्रिय होता है लिखा क्षेत्र में। तेणु चित्र आंकवा, गार टाणा, बिंदु जोड़ा इत्यादि शिक्षक पिला देवा उचित। देखो केतक चित्र अच्छी जो पिला करवा उचित तार प्राक लिखन दक्षतार विकास करने। तार मौलिक लिखन कौन देखु। मौलिक लिखन उच्चस्तरीय लिखन कौशल अच्छी
ମୌଳିକ ଲିଖନରେ ଅକ୍ଷର ଓ ମାତ୍ରା ଗୁଡ଼ିକ ଠିକ୍ ଆକୃତି ଲେଖିବା, ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକର ଠିକ୍ ବର୍ଣ୍ଣନା ଲେଖିବା, ମୌଳିକ ବ୍ୟାକରଣ ଓ ବିରାମ ଚିହ୍ନ ପ୍ରୟୋଗ କରି ବାକ୍ୟ ଲେଖିବା। ପୁଣି ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ଲିଖନ କ'ଣ ନା କୌଣସି ପାଠକୁ ପଢ଼ିବା ପରେ ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବିଷୟ ଉପରେ ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ଢଙ୍ଗରେ ଲେଖିବା। ପାଠଟିକୁ ପଢ଼ିକି ଜାଣି ସାରିବା ପରେ ନିଜର ମନରୁ ସେ ପାଠକୁ ଜାଣିକି ବୁଝିକିରି ଲେଖିବା, ଯେଉଁଟାକି ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ଲିଖନରେ ଯିବ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୌଳିକ ଲିଖନ କୌଶଳ ଓ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ଲିଖନ କୌଶଳ ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ୱୟ କ'ଣ ଅଛି। ମୌଳିକ ଲିଖନ ଯେମିତିକି ଅକ୍ଷର ଗୁଡ଼ିକର ଠିକ୍ ଓ ସନ୍ତୁଳିତ ଆକୃତି ଲେଖିପାରିବା, ଅର୍ଥାତ୍ ଅକ୍ଷର ଗୁଡ଼ିକ ଯେମିତି ହେବା ଉଚିତ ସେମିତି, କେଉଁଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା କେଉଁଠୁ ଶେଷ କରିବା, ଗୋଟେ ହର୍ଷ ତାର କେଉଁ ଜାଗାରେ ବାଙ୍କ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଥାଏ ବା ଦୀର୍ଘରେ କେଉଁଠି ବାଙ୍କ ରହିଥାଏ, ଏସବୁ ଜିନିଷ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇ ପାରିବା ହେଉଛି ଅକ୍ଷରର ସନ୍ତୁଳିତ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଅକ୍ଷର ଓ ଧ୍ୱନିର ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜାଣିବା, କେଉଁଠି ଅକ୍ଷର ସହିତ ଆଉ ଧ୍ୱନି ଅର୍ଥାତ୍ କେଉଁ ଅକ୍ଷର ସହିତ ଉଚ୍ଚାରଣଟା କ'ଣ, ଏଇଟା ହେଲା ଧ୍ୱନି, ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ଜାଣିବା ଉଚିତ। ଉପଯୁକ୍ତ ବାକ୍ୟ ରଚନା ଓ ବ୍ୟାକରଣ ଆଦିକୁ ବୁଝିବା, ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟରେ କେଉଁଠି ହର୍ଷଇକାର ଦୀର୍ଘଇକାର ବା ଆଉ କ'ଣ ଅର୍ଥଗତ ଭୁଲ ରହିଲା, ଏହିସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ଜାଣିବା ଉଚିତ। ତାପରେ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ଲିଖନ ଦେଇଛି, ପ୍ରସଙ୍ଗ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବା ପାଇଁ ପିଲାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ପିଲା ଲେଖୁ। ପାଠର ଶୀର୍ଷକ ଦେବା କଥା ପିଲାକୁ କୁହନ୍ତୁ, କୌଣସି ଏକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଥିବ ତାର ଶୀର୍ଷକ କ'ଣ ପିଲା ସେ ଚିନ୍ତା କରିକି ଲେଖୁ। ତାର କ୍ରମବଦ୍ଧ ଓ ତର୍କସଙ୍ଗତ ଉପାୟରେ ଲେଖିବା ମଧ୍ୟ ପିଲା ଶିଖିବା ଉଚିତ। ଇଏ ହେଉଛି ଲିଖନ ଦକ୍ଷତାର ଆବଶ୍ୟକ ଜିନିଷ ଯେଉଁଟା ପିଲାମାନେ ଜାଣିବା ଉଚିତ। ତେଣୁ ପିଲାଙ୍କର ଲିଖନ କୌଶଳ ବିକାଶରେ ଶିକ୍ଷକର ଭୂମିକା କ'ଣ ଦେଖନ୍ତୁ। ଲିଖନ ଅଭ୍ୟାସ ପାଇଁ ପ୍ରତିଦିନ ସମୟ ଦେବେ, ପିଲାଙ୍କର ଲିଖନ ଉପରେ ପ୍ରତିପୁଷ୍ଟି ଦେବେ, ଯେଉଁଟାକି ଫିଡ଼ବ୍ୟାକ୍ ଦେବେ। ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସ୍ତରରେ ପିଲାମାନେ ଆଙ୍କିଥିବା ଚିତ୍ରକୁ କୌଣସି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ମାପଦଣ୍ଡରେ ମାପିବେ ନାହିଁ, ଯେ ଏହା ଭଲ ହେଇନାହିଁ ଆଉ ଟିକେ ଭଲ କର, ଏମିତି କିଛି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ମାପଦଣ୍ଡରେ ମାପିବେ ନାହିଁ। ସେ ଯାହା ବି କରୁ ସେଟା ଠିକ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଭଲ କରିଛି ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିବା। ପିଲାଙ୍କୁ ଭୟମୁକ୍ତ ବାତାବରଣ ପ୍ରଦାନ କରି ଲିଖନ ମାଧ୍ୟମରେ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି କରିବାର ସୁଯୋଗ ଦେବେ। ମୌଳିକ ଲିଖନ ଓ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ଲିଖନ କୌଶଳ ଉପରେ ସମାନ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବେ। ଲିଖନ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପଠନ ଓ ମୌଖିକ ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ କରାଇବେ। ମୁଁ କରୁଛି ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଦର୍ଶ ଲିଖନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି, ଶିକ୍ଷକ ସବୁ ଆଦର୍ଶ ଲିଖନ ପାଇଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ। ଆମେ କରିବା ଯାହା ଶିକ୍ଷକ ପିଲା ମିଶିକିରି କରିବେ। ଏବେ ତୁମେ କର, ଯେତେବେଳେ ପିଲା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଲେଖିଥାନ୍ତି, ଏଇଟାକୁ ଭଲକି ବୁଝନ୍ତୁ। ମୁଁ କରୁଛି ଅର୍ଥାତ୍ ଶିକ୍ଷକ କରିବେ, ଆମେ କରିବା ଅର୍ଥାତ୍ ଶିକ୍ଷକ ପିଲା ମିଶିକି କରିବେ। ତୁମେ କର ଅର୍ଥାତ୍ ଯେତେବେଳେ ପିଲା ଶିକ୍ଷକ ଠାରୁ ଜାଣି ସାରିବା ପରେ ସେ ନିଜେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ଲେଖିବାର ଅଭ୍ୟାସ କରିବ। ଧନ୍ୟବାଦ।